हे भोजवंश अधिपति उत्तालक पुत्र महाराजा उग्रसेन सत्य शांति दया क्षमा बले करते प्रजापाल सही राज्य किछि कौन असंभव हो पारे कि महाराज विश्ववक्षे विराजित मथुरा कटक सीमांतिते प्रवाहित पवित्र जमुना आपण राज्य शासन रे समस्त प्रजागणे आनंदित उल्लासित महाराज गृहे गृहे घोषुचन्ते प्रजागणे प्रजानुरंजन राजा उग्रसेन नाम महाराज उग्रसेन नाम धन्य हेली महामंत्री पत्र मंत्री अनदृष्ट तुम हेउच मोर पुरातन मंत्री महाराज अक्रूर जेपरी मोर परामर्शदाता महाराज मोर सहीपरी परामर्शदाता महाराज मथुरा राज्यर कुशल समाचार उपरि तुमे की वक्तव्य रखिब महामंत्री पवित्र भोजवंशर राजधीरादेश्वर विराधि वीरवर उग्रेश्वर महारंकर रायत्व काल रे प्रया बच्चल सुख शांति रे अछंती सत्य श्यामल रे परिपूर्ण अछि समस्तंकर मुखरे हसर छाया खेली जाउछि समस्त द्वार द्वारे पूर्ण कुम स्थापन करी आपनकर जयध्वनि करूछंती जय मथुराधिपति उग्रेश्वर महारंकर जय मुई जानू छे महामंत्री महाराज मोर मथुरार सब उपपर्जा खुशी रे रही छ विश्व महाराज कैथी लगी जानी छ महामंत्री महाराज चंद्र वंशर मुई पुनी जाने बात कथा महाराज और भोज वंशर उजाला जागरे युग्र से रोजा अपन ठीक कहिचन महाराज अपन ठीक कहिचन महामंत्री आदेश करुन महाराज भोज अंधक कुमुद कुरु विष्णु जादव और चौहान महाराज मंत्री महाराज ई बोछा बोछा 60टा जादव कुल के नहीं करी ई उग्र से रोजा आज मथुरा नो शासन करू छे महाराज महामंत्री महाराज मोर पो परजा समस्ते धार्मिक आन महामंत्री धर्म करम नीति नियम के मानी करी समस्ते चलछन महाराज सेथि लगी महामंत्री महाराज और मथुरा राज के देवता माने भी लुभे ही जैसन नीचे महाराज महामंत्री महाराज सागवा टट्टर खेत खलियान मोर मथुरार शोभा के आहुरी बढ़ई नउचे परछा सत कथा है महाराज महामंत्री ई नीली झर झर पैन धरी करी जमुना नद खल खलई करी बही जाउछे ई सबू देखी करी देवता माने भी मथुरा राज्य के लुभे ही जैसो महामंत्री महाराज उच्चा उच्चा कुठा माने आकाश के छीला छीला बागिर करूछे और महामंत्री महाराज से ही शत्रु शून्य मथुरा राज्य रे महामंत्री जने जने घोषु छंती महाराजा उग्रसेन नाम तथापि महामंत्री महाराज एक चिंता मन प्राण को मोर करे बिचरे कौन कहते महाराज की चिंता महाराज महामंत्री महाराज शास्त्र कहे महामंत्री बर में को गुणी पुत्र नच मूर्ख सतो नोपी एक चंद्र स्तम हंती नच तारा गणो बीच महामंत्री महाराज वंश मध्य एक सुपुत्र मध्य
কীর্তিবান কহিথায় মহামন্ত্রী। নিশ্চিত ভাବରେ মহারাজ। শত শত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা এক গুণীবান পুত্র সমগ্র শ্রেয়স্কর। বংশকে উজ্জ্বলিত করে দিয়ে মহামন্ত্রী। মহারাজ কিন্তু মহামন্ত্রী, কিন্তু কোন মহারাজ? এই উগ্র সেনার একমাত্র পুত্র কংস, ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ମୋର ସୁନାସ। মহারাজ ସୁନାସ ସଦା ସର୍ବଦା ପିତୃଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁତ୍ର କଂସ ମୋର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। হ্যাঁ মহারাজ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ ଯାଇଛେ ମୋର ପୁଅ କଂସ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି হ্যাঁ মহারাজ। মোর পাহাছি করি ক্রিয়া করিছে। মহারাজ কা বলি ক্রিয়া করিছে জানিছ মহামন্ত্রী? কা বলেছেন মহারাজ? হিমালয় পর্বত কে পরে উপড়েই নেবা আর সমুদ্র ন পকেই নেবা। এটা কারা কহুছেন মহারাজ? মহামন্ত্রী মহারাজ পুত্র কংসর এই প্রতিজ্ঞা মোর মন প্রাণক বিচলিত করে দেউছে মহামন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ। এক পক্ষে পুত্র কংসর দৌরাত্ম্যর চিন্তা, মহারাজ স্থানে স্থানে নারী লুণ্ঠন হত্যা নানা অঘটন ঘটাউছি বীরপুত্র কংস। কংসর দৌরাত্ম দিনକୁ ଦିନ ଅତିଶୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମହାରାଜ। ମାତ୍ର ମହାରାଜ ସେ ଯେ ଆମର ପୁତ୍ର ବାସରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ବିଷୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏନି ମହାରାଜ। মহারানী ইন্দুমতী বীর প্রসবিনী প্রিয়ে 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধরি যে পুত্র কংসকু জন্ম ଦେଇଛ ହଁ ମହାରାଜ। তারি কীর্তি কলাপ আজি সমগ্র মথুরাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে যাଉଛନ୍ତି। মহারাজ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ ମହାରାଜ। ସେ ଯେ ଆମର ପୁତ୍ର ତା ପ୍ରତି ଏପରି ବିମାନ ହେବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ମହାରାଣୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ମହାରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ବୀର ମାତା, ବୀରର ବନିତା। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଶା ରଖିଅଛ କାଳେ ପୁତ୍ର କଂସ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କରିବ ସଂଶୋଧନ। ହଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ଅନାଦୃଷ୍ଟ। ମହାରାଜ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା? কি চিন্তা ସେପରି মহারাজ? କଣ ମହାରାଜ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଅସ ବୃକ୍ଷ ମୋହର ହେଲା ଉତ୍ପାଟନ। মহারাজ ପୋଷିଥିଲି ବହୁ ଆଶା ହୃଦେ, ମହାଡମ୍ବରେ ମହାସମାରୋହରେ କନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ। মহারাজ କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ପୌଢ଼ା କନ୍ୟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତ୍ରାଳୟରେ ରଖିଥିବି ମୁଁ? ହଁ ମହାରାଜ। ନହିଲା ସନ୍ଧାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରର। মহারাজ ମୁଁ କଣ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ